السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب سوبرنتا بوري متارنغو متقامي إرجع كبارا كودينغ فامي غو سامي كومر وافكان دين دو كاك بادو كاك يدندا. على الحقيقة في هذه الأيام الأخيرة جربي ورا بوري غو سوبيكا kaba do wani jama'a kan gonodin sokon yango kan saudiya jin funai da fatawai kan alfagaino mabon igoga sokon yandan bore simani kare da ta kumfun da yanda kan gi himan da yadin da adado kan ga furo man ce fose zama igoga kokarin gai mahagoi da doro cina kan gana amsi bore dikta gumu yadin zamano din saudiya agoga hansa ga bagumo to amma iri borbobe ya islamai rahun kuna imma annasarai wa imma yahudai wa imma irra islamai kayan igonda adawa da saudiya nizamo bonkone wala han fon bor fon kange wo za alfagay bumbo kengo saudiya alfagay bumbo no iga ibartare to bore woni ndumo han fonge gono gogo subay ko woni tarwij bore se mana iga hayo danga bore furandi kanga nan bore mina a an sarai in bore charam no iga bayim jingaro ganjino iga bayim adina ganjino da kangi himande yadin amma ngai go istadera arandi stade woni auto pet bore gara kone il chabumo 19 2021 to koy bincika mbodo woni man cimino man son wonno har yanno kai igo sammu gadan charra on kuna da igo go bal kara europe ko kukkan dia awwalan nigidi iga takunkumodin bore kur gadan وبالتالي yadin nomo jamasika istadora halka kaso o bore kanga kayandi isi gor charjarga igogin hay mizire di igogi respecte o amma dine idu nangu foyan kan bor foyan isi mizire din respecte sokon yango isi jan wodin matkan irin bo afrikora unkuni Niger alhamdulillah bore isi da wodin problem jingare da bore goga o nango kul bore go charra wala amma kusiganji gwamnati do harewo wasu kuke ini chabe ni dinge wo iga hay sokon iga goida mizire nangu fondo hare kinde mo ngay bumbo dinge bon siga goida to yadin no iguduwa ba insar labai amma dange balado ya cini mine jama'ane ya matki go woni mo bore bincika bori ko ni mo bore bai matkanno irko ibare go bore bandanda ngai mu duga sanda bore ka sunna bon bore ka salafai fonda bon o zama borbo biyan gon kayan gonda akida yankan munharif kayan gi siri gufunu akidatu ahli sunna wal jamaa amma igo bore ra don ku kokari hay kurkan gihinka saudiya dinga alfagay dinga jinfunai mondu ma sar bore mondu meira gi won konner dan bore mondu meira hal bore mi dika iste to kulu bore ngo hinaga gate woni en bore fahamde o bitali saudiya za jinfunai za alfagay man ta annabiyan menno o basharun gahamanci yanno yusibuna wa yukhti'un igudu daidai iga hattamu yadinga imene hatta yankan gate saudiya ra alfagay do har wal jin funay do hare wodin si dambaran di zakan da adam mai zenno matkan borfo kul annabi ne kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun riwaya fora agani kullu bani adam khata' ala sigatul mubalaga khata' kan hatta yango bagum yadinga manti masu mu yanno manta da manta annabiyan mu yanno to wani yan kul bore muhimka kulanda kun saudiya
da bolla sabu ga kisina ki go kanda addina se da talibai se ya dinno da addina kurayyan da kan qur'ani go bi citinodin da kan qur'ani sudu eglise fallan saudiya ra ya din mono constitution o mbo alquran da hadisi no iga goyendi da afuwan kan mantuwodin to wani yan har yanno kan yan boren hima an nema bambaten no kan yan irkoi na saudiya arzakan din da yan ga boren himan da wodi yan in bai kan haiban baten no da hatta yan fongo kan gate bonko ne do hare wala bankan himanda to wodi mo bore gunware sai no irkoi mi kendi zakan min haqqi al-amir al-muslim imwara asi ago al-hakira imwara sai kayyan da tabbatiyan to wadi no yi himgite manti ma haya san musu bai gita la uguna saudiya ne ya iwa dina ya babe uguna nisare ne ya uguna ya cine wani wo la tufid shay hay kunna sinafa kadai yazidu at-tina balla bota gadeno agala budan aiga har dang tonton ara am taygi ga fatago ka lalako ne ya dinga haifuna sahansi bore himan dim saudiya da saudiya alfagai da saudiya wani nizamu kan matkanci ne igo kurai da ahli sunna wal jama'a akida wodin ahimanu ma dan borai binera ahimanu borai cinanda ima sinji borai binera ima ba saudiya alfagai zami go akidatu ahli sunna wal jama'a bo amma hatta yankan ga te bor kusi na kansa hatta yan sife on kun bon ko ni yango no kai irga bai kanga gonda fikra ikhwaniya bon ko ne dilla bayra luwatu bumbo gare di gare agati zina fuwai gono nango kulu baji fuwai gono nango kulu eglize gono nango kulu yahuda gono dingai batamai shi ai gono dingai batamai bonko ne din woni labaira kan bonko ne dinga bai aga ina kan sinye hay kuli gi yaddan dai igon ino ngai alhakai koy bore gidir bonkon ha kul gogati hay dai kigine al maasi irko kute ngai da hibobe yankai yanga fatba irko kutara kan furce fatarera bonko ne din agoti labaira amma kan sai bore iga bare kunni gini bore ngane bonko ne din no ingai no hagunda bo imine hun kuninge giti arsilam tare jinfune nan kan bonko ne din sanni da fallanta addini wane nigidi sadin da iga karga sen dunyara nan kul hare aka gar mu labai dirra meri kan gono kan go tare kware zahir manti dango kan go tugu kan bonko no din siga ganji atibaba na ma wodin isaran ibo zama borodin igbara no ki igbara ngo a wone akhta kulu zani saran won i won akhta ibo mo wadi won hattenge wala kan go ti labaira kan sa hagu kul borai iga kanda ayai iga kanda hadisi ita kan meno sai hatta kan kan hatti himaga nasiha no yihimita amma banda saudiya wani jinfunai banda saudiya alfage non gidi kan yangonda fikra fo yan wani em turu bonko ne ga wallahi kan gi man dadin kan borai gbare si isanni kulkite gi kargasa amma wat kulkan cine alfage salan ibon kakan di wani hatta yangai ne isiri yangai itansi yangai ne kuri gina borkun no ga hatta ko ina mo bor himnin bora kun hannai gina hanni gi salanga bon halla ya cine da sanni bobo yankan nigma amma dine saudi alfagano salam haifo to bora a fahamda amman fahamda ngo ta karga senu yan ga saudi alfaga wasi man da kun hannai asi man di musamba ta uzur ifo sai zama ago manhaj as-sahih bon zama ago aqidatu sahiha bon ago salafi aqida bon wudin seni ko konna yani nganya fusini ilmu ko illa kale banda gazwatul fikr ngano gogite kun zamanora ago no yahudai do hari ago ansari do hari ago mo irra wari kan gonda fikra sayyi'a kayan gonda fikra lalaydin kayan gonda manhaji zibaydin manhaje din kan ya hay kunno isjara kaddai imlabu sai imlabu karga sai kun kuna din koy siri labo sai din koy libi labo sai din koy manga da manga irakiyan labai sai man ta haifo maga kala fikra lalaydin kan go alfagiyan sai du boryan kayan gine nge yawo talibu ilmi yanno hay kul gani sije ko kal borem turi bonko ne ga borem bonko ne
ma sara bore mi cabe gene ngay go cimci gomte ne bonko ne se ngay subai ka iwo jama'si ganda bore se kal ganda bore mu ture imne tungi ngay al hakuce ci im dugo nizamu barmai im kande shari'a to ifona kokari se kodin seno usaymin rahimahullahu ta'ala ani im cabinga se labu fallangatun labaira kayan taurate ira kan bore revolte ture bonko ne ga alfagaini funsu wotun jihad imci wo kanno awan saura nafa asino nan kan saura nafa ne o tinizino borfong mila hala saura te bonkono ben ali azuru ina to hunkun borengo ne don nizam zina mbo abisinge se wone kangono yani ga ifono saura jara asino misra ikuwa ile ina mubarak zeri ifono hanse kunna mana hanse ko korbando ngane ya gun matkanno bore godi kam mubarak bumbo don imne ngano habba za imne mubarak no go koy tarara kuna misra barkur go bay libi ine kadafi site ini turandi itunu ine saura akhiran matano kun libi asikala mutajazza ko ar patante no borkul gondin koy tarawan borkul malfo gon se mota bombe ne malfo gono wore go charwi din fatte bum boni mi yega ka bani ko no be handi yekka to siriya bine bor million marjano bor zambar marjano bu bor million marjano tasharrud mani karga sai labera to hayo me ame nyak fusine de borni tasugo gunani di nig baykan bori kan go bori kendi ko haydi nga ngem konna saudiya de saudi alfagay man tayfo woni gani go bori kendi konda to irbu ware ko subhanahu wa ta'ala am saudiya labo batu ka wadi meri kulu irko ma saudiya bonko nay batu yadi nomo ami woni kambay gayi gufun meriga de bor kul kangi hinki yamar de meri irko subhanahu wa ta'ala mi wada irko mi no bitana tasaliha e mana an turaja hanno kangi yamar de gomni ami wa bitana to su mana borla len kayangu windi kangi yamar de meri wal modina gomni mila imi ganja irko mi batu ami iman tarai da sunna ba ka sinai da tangam yan qur'anan da hadisi sai amma dangi wani binaira irko mi kayandi alfaga mo irko ma idene tabbatan wat kul imkimo har boraise wat kul imkimo hantum boraise irko manan sunna mutabbata wat kul labodira da aslam tare labai kul marganta bol kul kan gonda nufifo kan ngo siba kardai sunna wo da salafiya ce ngai da sunna mana kitabu sunna ce ngodin am bargmegi fikra foga irgir ko warai am bora kanda da bora sikanda irko no go bai haikaga hagunda irko mu borai fulan zaman din da bora ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya din no warai mo irko ma kimo kan go tu bora yan se kusa furi se kimo diyan wora irko mun nan imidi kimo irko mun nan mo imagana taro mo kan go himi se danga dai kimi agogo busi sai aga himi kimi irko mu kusa din ka imidi kan wallahi taro din manti kimino tayri deno irko mi ga kisine mo immora wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin